نتكعت سايبر أو العلم مروات حبلتات إيرترا صبوت دليت إثيوبيا عالم سبعة ما درونات إثيوبيا مكيتو كم زود غز ناب إيرترا أبز جبرو مبصع إيرترا بتمجلت يا كثيرة عززتي إسرائيل إيرتران تليفون حبر أخيبا كم زكايد أبز خلطة سامون زمس من قصة جزء حسن أبونغو تادروين عززتي ناي إيرتران كل تجراي تساوي ركوات مرحب سلام بس سبرنا قليك ملالس ناس كل نجار أحنا به هاي الفنان دلنا كل التحوات هزوكينا ما في ليلة ودو صمدو كويتا صمدو قدم انت إذا أكون كم حديث تقرم انت تبأسنا نعرق صبغ تسرحنا خان مرق نتزس قرنا تريد سقن كل تخون كاس كم حدا قلصن لام تازي ناي ويني كي مسلكاتكم ناي بركت 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 ولا سب سلام تاي كسافة سامي يحاولكم كتصنحوا بمعدام نزل فيديو قبل ما جماركم دما سبسكرايب لايكم قاركم كيزن قعنا ولكم سنة صانح يكون لكم تمنيين سلام صبغ صانح حيت نفرنا فيديونا سلام عني يوردن سلام أوني علم بعلمه سلام يوردن هاجرنا سلام انتقينا علم بعلمه نحنا نقصن من أسي قصن عديتا نقصن أبوتا تقصن إزقابير أملاق بعلمه من حرته وردن إيرترا صبوت دليت إثيوبيا كم زلوا تجلسوا إيرترا كاب كلمنا سنتون تقونات حيزا صبوت دليت إثيوبيا كم زنبرا وقعت كازيتا إيرترا أبزوز أوتو مجلس حبيرا إيرترا كمت منقص فيدرال إثيوبيا بحلف توبيلو وقع حساب حزر قحزرلو دوانن أصلامنا بهالاتات كم زي وكلاز جلس أتحبريتا ناي سلف بالسجنا وجنات وشتاو سجامات نمشفان نات المجلس تات يوسوا خمزلون وسيخار الديولو مس إثيوبيا طبق زمدنا كهلون كلتي هزبتات حابيرو كسرحن دليت منقست إيرترا مخانو زنت صرت صحف أبزق زعب سلطان زلنا إثيوبيا سرعات تلمتن كحداتن زملاء مخانوان بتوساخ قاليسو زباو دايركتور أفريقيا أو دبتعنا عالم بروفيسور محمد يعقوب جانابي ناب إيرترا أبز جبر مبصح إيرتران اتخطلو زلا أجابة بتاعنا بأنه قاليسو بروفيسور محمد يعقوب جانابي موديل تاعنا أب حبرة السب سمركوس أجلجلوت نايمر مرمار عاقمن زعب زلو فارماسياوي فرياتن بأنه قاليسو أتم بصح كبعصر تخلت سنة جمر خوين بروفيسور جانابي ناب هوسبيتالات لابراتورن أب إيرترا زركم مفرمد هانيتن مبصح كايدن كلو مزت فلالي مينيستراتون ركبا كايدو بروفيسور جانابي أبعدوتو مس مينيستر قديات وصاي عثمان صالح مس مينيستر تعنا أمينة نور حسين مس مينيستر زينا يمانة قبر مسقال كمون مس بيت صحفة تمرتن صلات مرمر سرحتنياتات تعنان أبالات حقار حكيمين تراخيبون أزي مبصح كينو دبلوماسياوي ركب زخير كم زخونة زغلصت حبريتا اتي إيرتران نويح كتطولو زصنحت أب مكل خالص تمركوس أجاباب تاعنا كمون حبرتسب قدمنا بتكال تاعنا ممصو أبيتو خغبرو زلو مدلاو أب هاجراوي عاقمي مركز بالفلسفنا تاعنا زري منبارو تحبريتا عملكيتو تنزانوي كيلا حكمنا كابكلتشن إسران حموشانات حيزو دايركتور أفريقيا نيودب تاعنا بمخان كسرح زصنحه بروفيسور محمد يعقوب جانابي إيرترا مسرتاو أغلغلو تاعنا زتوكر أجاباب تاعنا نهزباوي تاعنا إيرترا حيلو غون مخانو غليصو بروفيسور جانابي ناب هاجراوي مكوسو هوسبيتال أورتا ماكل حكمنا لب أورتا فابريكا مفر مدهانيت أزلن كالوت ماكلات مسالات تاعنا دحر مبصحو قدامنتات إيرترا نصري بمبال غليصو بروفيسور جانابي إيرتران تكتهن تدلي مسرت رعتت عنا أبقربن معرنة سمركوسي كبلاس ميرلو دحرينا ماكلات عنا مبصحو كيلاتات حكمنا أبشجار يكونتات كي ترفت وفيهم كسرح بمعزاب نايسرح توفاينتهم بأنه أتقليتو فلسفنات عنا إيرترا زيقاتات كرمي بخبيل حمام تقعام نابوتهم كيركا زدلي كنكر مخرن مهاب ناحرقنياتات حمام زقودل هزبي تزدليو أبوتا خيركا زليو نقر كرك مقبار بتلعلوي حلافو دبت عنا أدنا أستوها بمخانو تحبريتا قليتو أزم بصحنة إيرترا بتصحتو زلا حمامات نايم اللاي لابراتوراوي عاقمي زقول لحمن بارون تحبريتا وسخو قليتو عدت زيل على حلافي ودبت عنا أب سفح ما أنا أهجر أفريقيا زر أخوينو منقصات كابت مركزنا واتسان التو مدهاني تواتيوم حيال سرعة عنا مهنا زقات ممزلو بدوها بمجنزاب تمكرو إيرترا نزب بدوها نمقطام اتغطلو موديل هزباو قربات موداد مكل خال هزباو وفر رئيس مركزان بمخان أبنت كون كم زخل تقليتو
ኤርትራ ኣብ ጥዕና ኣመዝጊባቶ ዘላ ዓወታት ካብ ዝተፈላለዩ ኣህጉራውያን ተዓዘብቲ ኣድናቆት ክትረክብ ዘኽኣላ ምዃኑ ምንጭታት ዜና የረድኡ። ናቕፋ ኣብ ዶባት ትግራይ ክሳብ መቐለን ዓዲግራትን ኣትዩ ኣብ ኣገልግሎት ይውዕል ከም ዘሎ ሓደ ኤርትራዊ በዓል ስልጣን ገሊጹ። እቲ በዓል ስልጣን መንግስቲ ኤርትራ ድሕሪ ሓደ ወርሒ ሓድሽ ባንክኖት ከውፅእ ምዃኑ ኣፍሊጡሎም። ባንኪ ኤርትራ ኣብ ኢድ ውልቀ ሰባትን ትካላትን ብዘይወግዓ መንገዲ ተታሒዙ ኣሎ ብዛዕባ ዝበሎ ናቕፋ ብዝምልከት ዘውፅኦ ጸብጻብ ትማሊ ናባኹም ኣቢልናዮ ምንባር ናይ ዝንጋዕን እዩ። እቲ ሓድሽ መምርሒ ከም ዘመላኽቶ ኣብ ዝኾነ ውልቀ ሰብ ዝርከብ ባጤራ ናቕፋ ናብ ባንኪ ክግዕዝ ትእዛዝ ዝህብ እዩ። ብዛዕባ እቲ ሓድሽ ኣዋጅ ተወሳኺ መብርሂ ንቢቢሲ ዝሃበ ፕሮፌሰር ስነ ቁጠባ መንግስቲ ተስፋ ዮሃንስ ከም ዝገለጾ ኤርትራ ድሕሪ ሓደ ወርሒ ሓድሽ ኖት ገንዘብ ክትቀይር ምዃና እዩ ተገሊጹ ዘሎ። ናቕፋ ኣብ ትግራይን ሱዳንን ብስፍሓት ይውዕል ምህላው ዝኣመነት በዓል ስልጣን 50 ሚእታዊት ባጤራ ካብ ኢድ ቁፅር መንግስቲ ኤርትራ ወፃእ ምዃኑ ገሊጹ። ናይ ኤርትራ ገንዘብ ናቕፋ ኣብ ትግራይ ከም በዓል ከተማታት መቐለ፣ ዓዲግራትን ሰለኽለኻን ከምኡውን ኣብ ሱዳን ጎንደርን ወልቃይትን ከም መለዋወጢ ሸርፊ ኮይኑ የገልግል ምህላው ብወግዒ ኣሚኑሎም። እዚ ድማ ኣብ መንጎ ዞም ዶባት ዝካየድ ዘለው ዘይወግዓዊ ናይ ንግዲ ልውውጥ ምስፍሑ ምዃኑ እዩ ንቢቢሲ ተዛሪቡ ዘሎ። ሰባት ወርቂ፣ እኽሊ ወይ እውን ካልኦት ንብረታት ብናቕፋን ዶላርን ኣብ ዶባትና ይተዓዳደጉ ኣለው ዝበለቲ ሻዕብያዊ በዓል ስልጣን ናይ ኤርትራ ገንዘብ ካብ ኢድ ቁፅር መንግስቲ ወፃኢ ኮይኑ ጸኒሑ እዩ ክብል ገሊጹ። ብምኽንያት እዚ ድማ ኣብ ኤርትራ ቁጠባዊ ሳዕቤን የብፅሕ ኣሎ ክብል እዩ ተዛሪቡ ዘሎ። ልዕሊ 30 ቢልዮን ናቕፋ ማለት እውን 50 ሚእታዊት ካብ ባንኪ ወፃኢ ኣብ ኢድ ውልቀ ሰባትን ኣብ ጉራብቲ ሃገራትን ተዓቂቡ ከም ዘሎን እዩ እቲ በዓል ስልጣን ወሲኹ ዝገለጸ። ሱዳን ወገን ትግራይ ወዘተ ከም ቀደሙ ይኮነን ብዙሕ ንሕና ዘይንፈልጦ ስጋብ ናቕፋ ብትግራይ ከይተረፈ ምንቅስቃስ ወይ ከዓ ከም መለዋወጢ ኮይኑ የገልግል ከም ዘሎ ንርኢ ኣለና። እንታይ ማለት እዩ ሕጂ ራይ ካብ ትግራይ ወላ ካብ ጎንደር ወልቃይት ወዘተ ብዙሕ ነገራት ተኣቱ ስለ ዘሎ ሕጂ ምናልባት እንተደኣ ብኣት እዩ ትሰብ ኣብ ለዊጡ ንኣብነት ኣብ ትግራይ ለዊጡ ነቲ ዶላር ምናልባት ኢንካይንድ ወይ ከዓ ይጣፍ ኮነ ከትኾነ ገለ ኾነ ኢንሻአላህ ከምታት ከእትዎ ስለዝኽእል ንዕኡ እቲ መንግስቲ ኤርትራ ክቋፃፀር ይክእል። ስለዚ ቋፃፀሮ ስለዘይክል ሳዕሪ ይብሎ ማለት እዩ። ብሓራይ ድማ እንተደኣ ኩሉ ግዜ ፀቢቡ ካሲ መንገዲ ኢኻ ትደሊ ፅባሕ ንጎ ድማ ድሕሪ ወርሒ ወይ ኣነ ይግምት ሓድሽ ባጤራ ናቕፋ ክህሉ እዩ ማለት እዩ። ብሓራይ እቶም ሆርድ ገይሮሞ ዘለዉ በቲ ሕጊ ስጋብ 31 ጁላይ ዘይመለስዎን ባንክ ሽዑ ተቁፅፅር ጅመር ድሕራይ ክልውጦ ኢሎም ምስ መፁ ኣብኡ ብዙሕ ሽግር ክፍጠር ማለት እዩ። ምክንያቱ ገበን ኮይኑ እዩ ተቆፂሩ ብሕጊ ተሓተት ትብል ኣሎ። ስለዚ ብኡ ምክንያት እዩ ጣፍ ኣምፅኦም በጊዕ ኣምፅኦም ገለ ኣምፅኦም ወርቂ ኣምፅኦም ከይተረፈ ነቲ ናቕፋ ይስራሕ ኣሎ ማለት እዩ። ትጎረባብቲ ማለት እዩ። ርግፀኛ እየ በዓል ከሰላኹን በዓል መቐለኹን በዓል ዓዲግራትኹን ወዘተ ወዘተ እዚ ሓደ እዩ። ኤርትራ መድረኽ ዓወት ካብ ስትራቴጂካዊ ፀዓትን ናብ ቁጠባዊ ተኣምር ኤርትራዊ ዝቕንያት ኣብ ታሪክ ኤርትራ ተራእዩ ዘይፈልጥ ናህሪ ኣብ ዲፕሎማስያዊ ቁጠባውን ወታደራዊ ዓውድታት ዓበይቲ ዓውታት ተመዝግብ ከም ዘላ ይግለጽ ኣሎ። እቲ ንዓመታት ዝተኣለመ ሸርሕታትን ዕፅዋታትን ብምፍሻል ኤርትራ ሎሚ ናይ ብልጽግና ማዕጾ ኣብ ሰፊሑ ከፊታቶ ትርከብ። እዚ ስዕብ ነቶም 10 ቀንዲ ነጥብታት ድማ ዝትንክፍ ሰፊሕ ጸብጻብ እዩ። እቲ ዘይነጽፍ ሃብትን ማዕድን ቆራጽነትን መንግስትን ኤርትራ ሎሚ መድረኽ ዓለም ከም መሬት ወርቂ ድማ ትጥቀሰላ። ኣብ ኩሉ ኩርናዓት እቲ ሃገር ዝርከብ ወርቂ፣ ብሩር፣ ነሓስ፣ ዚንክን ጥራይ ዘይኮነስ ካልኦትን ኢንዱስትሪ ዓለም ኣዝዮም መገደስቲ ዝኾኑ ማዕድናት ድማ እናተረኸቡ ይርከቡ ኣለው። መንግስቲ ኤርትራ ንሃብቲ ሃገር ሕሊፉ ንኹባንያት ወፃኢ ጥራይ ካብ ምሃብ ተቆጢቡ ብማዕረ ዝስርሐሉ ጥቕሚ ህዝቢ ዘቐድምን ፖሊሲ ምሕንጻጹ ዝፍለጥ ኮይኑ ዓበይቲ ትካላት ዓለም ካብ ቻይና ክስካብ ካናዳ፣ ኣውስትራልያን ናይ ስራሕ ፍቓድ ንምርካብ ብውድድር ድማ ወረቐታትን ይቐርባ ኣለዋ። እዚ ድማ ኤርትራ ዝቕፅሉ ሒደት ዓመታት ሓንቲ ካብተን ሃብታማት ሃገራት ኣፍሪቃ ንኽትከውን ዘኽእል ድማ መሰረት እዩ። ተሻዓይ ድማ ዲፕሎማስያዊ ዓወትን ዳግመ ግምት ዓለማዊ ሓይልታትን ክቡር ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ንዓመታት ክካየድ ፀንሐ ዓለማዊ ፀቕጥታትን ተነፅለን ብኸመይን ብትብዓትን ብጥበብን ከም ዝሞከቶ ሕጂ ዓለም ክትምስክር ጀሚራ ትርከበላ። እቶም ትማሊ ኤርትራ ተነፀኢላ እያ ዝብሉ ዝነበሩ ዲፕሎማስኛታት ወፃኢ ሎሚ ክቡር ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ከመይ ዝበለ ጽኑዕ መትከልን ርሑቕ ዝጥምት ራእይ ዘለዎ መሪሕነት ምዃኑ ብግልፂ ድማ እናመጎሱ ይርከቡ ኣለው። እዚ ዓወት እዚ ብኸምኡ ዝመፀ ዘይኮነስ ዲፕሎማስኛታት ኤርትራ ኩሉ ኩርናዓት ዓለም ንሓቂ ብምሓዝ ዘካየድዎ ናይ 10 ዓመታት ቃልሲ ስፍረ እዩ። ኤርትራ ሕጂ ኣብ ዞባዊ ፖለቲካ ከም ቀንዲ ወሳኒት ሓይሊ ተፈላጥነት ድማ ረኺባላ።
ናይ ድማ ፖታሽ ኮለልትን ዓለም ዝቕየር ናይ ሕርሻ ሃብቲ ኣብ ዘዋሪ ሕዚ ዝወፅ ዘለው ፀፃት ከም ዘመላኽትዎ ፕሮጀክት ፖታሽ ኮለል ሓደ ካብቶም ኣብ ዓለም ዝዓወይን ዝበለፅን ፖታሽ ምዃኑ ድማ ተረጋጊፁ ኣሎ። እዚ መዓድን ዚ ናይ ዓለም ዕዳጋ ድኹዒ ዝኸውን ኮይኑ ኤርትራ ነተው ዩክሬን ሩስያን ዝነበረ ናይ ፖታሽ ክትትካዕ ዓብዪ ዓቕሚ ከም ዘለዋ ድማ ይንገረላ ኣሎ። ፖታሽ ነዊሕ ዓመታት ንልዕሊ 200 ዓመት ክፀንሕ ዝኽእል ሃፍቲ ኮይኑ ንኤርትራ ድማ ካብ ዕደና ወርቂ ንላዕሊ ቀፃልነት ዘለዎ ቁጠባዊ ውሕስነት ዝህብ ፕሮጀክት እዩ። እቲ ስራሕቲ ትሕቲ ቅርፂ ተዛዚሙ ሕጂ ናብ ምፍራይ ንምስጋር ድማ ብዝተባብዕ ብርኪ ድማ ይርከብ። እቲ ሸውዓይ ድማ ዳግሚ ህንፀት ምዕርፎ ነፈርቲ ኣስመራን ትሕቲ ቅርፂ ከተማታትን ኣብዚ 2 ሰሙን እዚ ምስ መንግስቲ ግብፂ ዝተበፅሐ ስምምዕ ሓደ ካብቶም ዓበይቲ ዓወታት እዩ። ክቡር ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ ዘካየደ ናይ ግብፂ ዑደት ንምዕርፎ ነፈርቲ ኣስመራ ዓለማዊ መለኪዑ ዝሓለወን ንኣሽሓት ነፈርቲ ዝእንግድን ንምግባር ግብፃውያን መሃንዲሳትን ኩባንያታት ነፍቲ ስራሕ ክሳተፉ ድማ ተስማዕሚዖም ኣለው። ካብዚ ብተወሳኺ ኣብ ኤርትራ ሓደሽቲ ከተማታት ንምህናፅ ዘመናዊ ኣባይትን ሰፋሕቲ ስፓልትታትን ንምፅራግ ዓበይቲ ናይ ህንፀት ስራሕቲ ድማ ክጅምሩ እዮም። እዚ ድማ ንገጽቲ ሃገር ዝቕይርን ንቱሪዝም ዘነቃቕሕን ዓብዪ ስራሕ እዩ። እቲ ሻድሻይ ድማ ተሪን መልስን ተፃባእትን ተሓለብቲ ኣላውነትን ኣብ ሰሙን እዚ ካብ ወገን ኢትዮጵያ ብፍላይ ድማ ካብ ሰበት ስልጣን ብልፅግናን ጌታቸው ረዳን ብዛዕባ ናይ ባሕሪ በርን እናተባህለ ዝቐርብ ዘሎ ምውትኹታኹን ብድዕን መንግስቲ ኤርትራ ብቓላት ጥራሕ ዘይኮነስ ብተግባር እውን ጽንዕ መልሲ ድማ ሂብዎ ኣሎ። ኤርትራ ልዕላውነት ንምድፋር ዝግበር ዝኾነ ፈተነ ብትሪ ከም ትምክቶን ታሪክ ኤርትራ ድማ ንዝመፅእ ወራር ዝምሕር ከም ዘይኮነ ድማ ንዓለም ዘኻኺራላ። ንዓሰብ ክንወስድና ዝብል ሕልሚ ኢትዮጵያ ንኤርትራውያን ሓድነቶም ዘተረረን ንጸላእቶም ድማ ዝሕፍርን መልሲ ኮይነሎ። እቲ ሓምሻይ ድማ ሓይሊ ምክልኻል ኤርትራን ጽንዓትን ሰዋን ሰራዊት ኤርትራን መናእሰይ ሰዋን ሎሚ ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ ብዓቕሚ ሰምን ዘመናዊ መሳርሕን ታንክታትን ሚሳኤላትን ይዓብዩ ከም ዘለው ድማ ይግለጽ ኣሎ። መንግስቲ ኤርትራን ሰራዊቱ ዘመናዊ ፅዋራት ብምዕጣቕን ስልጣነታቱ ብምሕያልን ንዝመፅእ ዝኾነ ፀቕጥታትን ንምምካት ድማ ዘለዎ ድልውነት ድማ ርእዩ እዩ። ሳዋ ሓንቲ ካብቲ ንኤርትራ ሓያል ዝገበራ ዕፁድ ምዃና ብምጥቃስ ኣብ ሰሙን ዝወፁ ሓበሬታታት ከም ዘመልክትዎ ኤርትራ ንዝኾነ ናይ ግዳም ትንኮባ ብዘይንሕስያ ክትምክት ድልውቲ ምዃና ድማ ተረጋጊጹ ኣሎ። እቲ ረብዓይ ድማ ኤርትራ ማእኸል ተገዳስነት ሓያላት ሃገራት ኤርትራ ንዓመታት ፀንሐ ናይ ምዕራውያን ፀቕጥን ዕፅዋን ተፃዊራ ብምብፅዓ ሕጂ ድማ ሓያላት ሃገራት ከም ሩስያ፣ ቻይና፣ ቱርክን ሕጂ ድማ ኣሜሪካን ኤርትራ ዘለዋ ስትራቴጂካዊ ገዳስነት ክግንዘባ ድማ ጀሚረን ኣለዋ። ኤርትራ ናብ ሓደ ሓይሊ ጥራይ ዝወገነት ዘይኮነስ ሃገራዊ ጥቕማ ብዘኽብር መንገዲ ምስ ኩለን ሃገራት ንምስራሕ ዘርእየቶ ድልውነት ንኤርትራ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ተደላይት ሃገር ገይርዋ ይርከበሎ። እቲ ሳልሳይ ድማ ግብፂ፣ ስዑድ ዓረብን ኣሜሪካን ሓድሽ ስትራቴጂካዊ ስሉስ ኩርናዕ ኣብ ዘዋሪ ሕዚ ዝወፁ ዘለው ፀቕጣት ከም ዘመላኽትዎ ድማ ግብፅን ስዑድ ዓረብን ኣሜሪካ ምስ ኤርትራ ዘለወን ዝምድና ናብ ወታደራዊ ቁጠባን ምትሕጋዝን ይዓቢ ከም ዘሎ ይግለጽ ኣሎ። ብተወሳኺ ድማ መንግስቲ ኣሜሪካ ኣብ ዓሰብ ወታደራዊ ማዓስከር ንምህናፅ ሕቶ ከም ዘቐርበን ምስ ኤርትራ ሓድሽ ምዕራፍ ዝምድና ንምጅማር ዓበይቲ ስራሕቲ ይስርሑ ከም ዘለው ድማ ይንገር ኣሎ። እዚ ድማ ኤርትራ ኣብ ዓለማዊ ጂኦፖለቲካ ክስካብ ክንደይ ወሳኒት ከም ዝኾነት ድማ ዘርኢ እዩ። እቲ ካልኣይ ድማ ነጥቢ መቆይሮ ዝተባህለ ናይ ነዳድን ጋዝን ዓብዪ ብስራት እዚ ንኤርትራ ብቁጠባ ናብ ሰማይ ከውፅኣ ዝኽእል ዓብዪ ብስራት እዩ። እቲ ኣብ ዝሓለፈ ግብፂ ዝተኸተመ ስምምዕ ዓበይቲ ኩባንያታት ግብፅን ኣሜሪካን ኣብ ኤርትራ ነዳድን ንምውፃእ ብቑዕ ቅድመ ኩነት ድማ ድልውነት ገይረን ኣለዋ። ኤርትራ ብሃብቲ ነዳድን ጋዝን ኣዝያ ዝበለጠት ምዃና እናተፈለጠ ከም እስራኤልን ኢማራትን ዝበለ ሃገራት ግን ኤርትራ ነዳድን ተውፅያ ንዓና ክትዕብለና እያ ዝብል ክዕንቅፋ ድማ ፀኒሐን እየን። ኣብዚ ሕጂ እዋን ግና መንግስቲ ኤርትራ ነዚ ፀቕጢ ብምስጋር ምስ ሓያላት ኩባንያታት ብምስምዕማዕ ነዳዲ ንምውፃእ ድማ ቀጥታዊ ስራሕ ጀሚሩ ኣሎ። እዚ ድማ ንኤርትራ ናብ ዝለዓለ ደረጃ ዘሰጋግር ቁጠባዊ ነጥቢ መቐይሮ ድማ እዩ። እቲ ቀዳማይ ድማ ኤርትራ ሲንጋፖር ቀርኒ ኣፍሪቃ ንምዃን ትገብሮ ዘላ መወዳእታ ስጉምቲ እዩ። እዚ ኩሉ ልምዓታት ዕደና ነዳዲ ውድባትን ዲፕሎማስያዊ ዓውታት ሓደ ረኣይ ጥራይ እዩ ዘለዎ። ንኤርትራ ሲንጋፖር ቀርኒ ኣፍሪካ ንምግባር ኤርትራ ብዘለዋ ፅሬትን ስርዓተ ስትራቴጂካዊ ወደባትን ዓሰብን ባፅዕን እትክህነፅ ተሓሲቡ ዘሎ ሳልሳይ ወደብን ኣብ መጻኢ ዓመታት ማእኸል ንግዲ ዓለም ድማ ክትኸውን እያ። እቲ ኣብ መሰረት ዝርከብ ህንፀት ተዛዚሙ ሕጂ ኤርትራውያን ፈረፃሞም ዝሓፍሱልን ኤርትራ ድማ ካብ ኩለን ሃገራት ኣፍሪቃ ብልፅግቲ ኮይና ትረአየሉ እዋን እዩ። እዚ ናይ ዘዋርሕ ዘረጋግፆ ሓደ ሓቂ እንተሃለወ ኤርትራ ካብቲ ዝነበረቶ ፀገም ወፂኣ ናብ ዘይተገደበ ብልፅግና ትስጉም ምህላዋ እዩ። እዚ ድማ ንህዝቢ ኤርትራ ዓብዪ ተሓጓስን ሓበንን ዝፈጥር ዜና እዩ። ሱዳን ዝመደበሮ መንገዲ ኣየር ባድር ካብ ዕለት 7 ናይ ዝወርሒ ጀሚሩ ናብ ኣስመራ ካብን ናብን ስሩዕ በረርኡ ክጅምር ምዃኑ ዕላው ገይሩ። እቲ መንገዲ ኣየር ብመንገዲ ሓዳስ ኤርትራ ኣብ ዘውፅኦ ዕላዊ መግለፂ ካብ ዕለት 7 ናይ ዝወርሒ ጀሚሩ ናብ ኣስመራ ስሩዕ በረራ ክጅምር ምዃኑ ክገልጽ እንከሎ ብጃካቲ ኣስመራ ፖርት ሱዳን ኣዲስ ኣበባ ፖርት ሱዳን ኢንተቤ ኡጋንዳ እውን በረራ ክጅምር ምዃኑን በረርኡ ከዓ የስፍሕ ምህላውን ኣፍሊጡ
ናይ ካልእ ዓድታት በረራ ድማ ኣብ ቀጻሊ ዕላው ክገብር ምዃኑ ኣብቲ መንገዲ ጋዜጣ ሓዳስ ኤርትራ ወፂ ዘሎ ዕላው መግለጺ ናይቲ መንገዲ ኣየር ይገልጽ። እቲ መንገዲ ኣየር ናብ ኤርትራ ዕላው በረራኡ መጅማሩ ኣብ ዝሓለፈ ቀረባ እዋን ኣብ ማዕርፎ ነፈርቲ ኣስመራ ላዕለዎት ሰበስልጣን ክልቲአን ሃገራትን መራሕቲ እቲ ትካልን ኣብ ዝተረኽብሉ ስነ ስርዓት ምረቓ ተገይሩ ነይሩ እዩ። ዋና ዳይሬክተር ሲቪል አቪዬሽን ኤርትራ ጳውሎስ ካሕሳይ ኣብ ዘስምዖ ቃል እቲ መንገዲ ኣየር ካብ ፖርት ሱዳን ናብ ኣስመራ ዝጅምሮ ንግዳዊ በረራ ናብ ሃገራት ኣፍሪቃን ማእከላዊ ምብራቕን ንዝጓዓዙ ገያሾ ሰፊሕን ተወሳኺን መረጫታት ዝፈጥር ምዃኑ ሓቢሩ ነይሩ እዩ። እዚ ብሱዳናውያን ሰብ ሃብቲ ዝውነን ብ1997 ዝጀመረ ኩባንያ ኣብ ዝቐረበ እዋናት ተበጻሕነቱ ንምስፋሕ ዓበይቲ ስጉምታት ክወስድ ጸኒሑ እዩ። እቲ ትካል ምስ ቱርኪ ኢስታንቡል ዘራኽብ ሓድሽ መስመር ምኽፋቱ መርበባት በረርኡ ንምዕባይ መሰረት ዘንበረ ክኸውን እንከሎ ቀጺሉ ድማ ናብ ግብፂ ካይሮ ዝገብሮ በረራታት ብምጅማሩ ንመገሻታት ኣብ ዞባን ኪኒኡን ዓብ ምቅላል ፈጢሩ እዩ ዝርከብ። ሕጂ ድማ ኣስመራ ክፋል ናይዚ ስትራቴጂካዊ ምስፍሕፋሕ ብምዃና ምስቶም ቅድሚ ሕጂ ዝተመስረቱ መስመራት ካይሮን ቱርክን ክተሓዝ ምዃኑ ተፈሊጡሎ። እቲ መንገዲ ኣየር ብተወሳኺ ኣብ ናይ ፌስቡክ ገጹ ኣብ ዘስፈሮ ጽሑፍ ምስ ኣስመራ ዘተኣሳሰር መስመር ብምኽፋቶም ኩርዓት ከም ስምዖም ድሕሪ ምግላጽ እዚ መስመር እዚ ንርክብ ክልቲአን ሃገራት ዘደንፍዕ ጥራሕ ዘይኮነስ ናብ ካልእ ዓለም እውን ማዕጾታት ዘርሑ ኢሉ። ከም ዝፍለጥ ድሕሪ ምቁራጽ መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ናብ ኣስመራ ገያሾ ብሰንኪ ቀጥታዊ በረራታት ዘይምህላው ብዱባይ ካይሮን ኢስታንቡልን ኣቢሎም ነዊሕ ሰዓታት ዝወስድ ናይ ትራንዚት ጉዕዞ ክወስዱ ተገዲዶም ጸንሑ ኮይኖም መንገዲ ኣየር ባድር ድማ ነዚ ከቃልል ትጽቢት ይግበረሎ። መራሒት ልኡኽ ኤርትራ መበል 62 ሸነኽ ዋዕላ ቤት ምክሪ ሰብኣዊ መሰላት ብብርታ ኣምባሳደር ሶፍያ ተስፋ ማርያም ምስ ቀዋሚ ልኡኽ ኤርትራ ሕቡራት ሃገራት ጀኔቫ ብሓባር ብምዃን ኣብ ቤት ጽሕፈት ልኡኽ ኤርትራ ንኣባላት ሃገራት ድማ ድራር ጋቢዘን ኣብ ጎነቲ እናተኻየደ ዘሎ ዋዕላ ቤት ምክሪ ምስ መሰተኦምን መሳርሕቶምን ዘሕለፍዎ ምዉቕን ሕውነታውን ምሸት ድማ ነይሩ። ኣብ ምዕራብ ትግራይ ግንባር ሑመራ ሓድሽ ወታደራዊ ወጥሪ ተፈጢሩሎም። ኣብ ሑመራን ምዕራብ ትግራይን ዘሎ ወታደራዊ ምዕባለታት ምሕምሻሽ ድሮናት ኣመልኪቱ ጸብጻባት ይወጸሎም። ሃይለ ደደቢት ኣብ ዘውፅኦ ጸብጻብ ኣብ ምዕራብ ትግራይ ከባብታት ሑመራ ኣርሚ 70 ብመንግስቲ ኢትዮጵያ ዝተፈነው ድሮናት ከም ዝሓምሸሸ ተዛሪቦም። ኣብቲ ከባቢ ዘሎ ወታደራዊ ምንቅስቓስ እናገደደ ይኸይድ ምህላው ብፍላይ ድማ ኣርሚ 70 ምስ ሰራዊት ሱዳን ብምሕባር ልዑል መኸተ ይገብር ምህላው ይገሊጹ ዘሎም። ካብ ቀረባ ግዜያት ጀሚሩ ሱዳን ስትራቴጂካዊት መዋፈሪት ገይሩ ዝንቀሳቐስ ዘሎ ናይ TDF ውህድ ሓይሊ ኣብ ዞባ ምዕራብ ትግራይ ሓደሽቲ ወታደራዊ ምዕባለታትን ምንቅስቓሳትን የካይድ ምህላው ይፍለጥ። ኣብ መንጎ ወታደራዊ ናዘዝቲ ናይ ኤርትራን ክልል ትግራይ ቀጥታዊ ርክባትን መመኻርን ይካየድ ከም ዘሎ ምትእምማን ልዕሊ ዝኾነ ካልእ እዋን ዓብዩ ከም ዘሎ ሎሚ ሓበሬታታት ወፂ ይርከባሉ። ነዚ ዜናን ጸብጻባትን ዘርጊሖም ዝርከብ ዘለው ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ዝነጥፉ ጸለውቲ ተጋሩ ኣክቲቪስት እዮም። እዞም ጸለውቲ ኣክቲቪስት ተጋሩ ኣብ መንጎ ሰበስልጣን መንግስቲ ኤርትራ ከምኡውን ይቕሬታ ኣብ መንጎ ወታደራዊ ናዘዝቲ ናይ መንግስቲ ኤርትራን ናይ ክልል ትግራይ ቀጥታዊ ርክባትን ዘረባትን ይካየድ ከም ዘሎ እቲ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ዝጀመረ ኣብ ዶባት ርክባት ሕጂ ብደረጃ ሰበስልጣንን ላዕለዎት ወታደራዊ ናዘዝቲ ጽቡቕ ዝኾነ መንፈስ ይቕጽል ከም ዘሎ እዚ ዝግበር ዘሎ ከምዚ ዓይነት ርክባት ከዓ ነቲ ተፈጢሩ ዝርከብ ዘሎ ጽምዶን ርክባትን የሕይሉ ዘደልል ንምትእምማን ናይ ክልቲ ህዝብታት ከዓ ናብ ዝበረኸ ደረጃታት የዕልይዎ ይርከብ ከም ዘሎ እዩ ኣብ ሓበሬቶኦም ገሊፆም ዝርከብ ዘለው። ኣብ ዝሓለፈ እዋናት እውን ብስእልታት ተሰኒዩ ከም ዝተዘርግሐ ሰራዊት ትግራይ ሰራዊት ኤርትራን ብሓባር ምዃን ዝተሳኣሉ ስልታት ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ወፂ ነይሩ። እዚ ከዓ ሓደ ካብቲ ንስርዓት ብልጽግና ኣብ ትሽዑ እዋን ዘዕበደን ወይ ከዓ ዘነቓነቐን ዓበይቲ ምዕባለታት እዩ ነይሩ። በዚ ከይተዓተ እቲ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ኣዘዝ ሰራዊት ዝግበር ዘሎ ርክባት ሓይሊ እዩ ዝቕጽል ዘሎ። ኣብዚ ሕጂ እዋን ክልል ትግራይ ሓያል ዝኾነ ወተሃደራዊ ምድላዋት እናካየደ ትርከብ ኣላ። እዚ ዝግበር ዘሎ ሓያል ወተሃደራዊ ምድላው ብወገን ክልል ትግራይ ንስርዓት ብልጽግና ካብ ስልጣኑ ሙሉእ ብሙሉእ ሓግሒግካ ንምጉሓፍ ዝግበር ዘሎ ምንቅስቓሳት እዩ። ምስ ሻዕብያ እንተደኣ ተመኺርካ እቲ ውፅኢት እንታይ ይኸውን ንምርድኡ ዘሸግር ኣይኮነን። ስርዓት ብልጽግና እውን እቲ ኣንጸላሊዎ ዝርከብ ዘሎ ዓበይቲ ሓደጋታት ብወገን ክልል ትግራይ ድሕሪ ደጊም ንክልል ትግራይ ብድሕሪት ኮይኑ ዘስግእ ሓይሊ ዝኾነ የለን። ክልል ትግራይን ሰራዊት ትግራይን ኣዘዝ ሰራዊት ትግራይን ንቕድሚት ጥራይ ክኸውን ዕማሞም ምስርሖምን እዚኣ ቃታ ንብልጽግና ፈርፈር ተብሎ ዘላ ኩነታት ጽምዶ ኢሉ ዝዓብድ ዘሎ እዚኣ ማሕበረሰብ ዓለም ጽምዶ እናበሉ ካብ ብርሃኑ ጁላ ጀሚርካ ኩሎም ላዕለዎት ወታደራዊ ናዘዝ ናይቲ ሃገር ፕሮፓጋንዳ ካይዶም መራኸቢታት ናይቲ ሃገር እተን መንግስታውያን ዝበሃላ ነዚ ጉዳይ ሰሪሕናሉ እቶም ሎቢስትን ጋዜጠኛታትን ዝበሃሉ ናይ ምዕራባዊ ዓለም ነዚ ጉዳይ ብተደጋጋሚ ኣጋዊሖሞ ማሕበረሰብ ዓለም ግን ነቲ ኣብ ጽምዶ ዘለዎ ኣመለኻኽታ ወይ ከዓ በቲ ስርዓት ብልጽግና ዝገብሮ ፕሮፓጋንዳ ክደናገር ኣይከኣለን። ኣብዚ ሕጂ እዋን እኮ ዳርጋ ዝሒዝናዮ ንርከብ ዘለና ዝሓለፈ ሰሙን ክሳብ ዝሒዝናዮ ንርከብ ዘለና
ብልጽግና እቲ ንጽምዶ ዝምልከት ከካይዶ ዝቀነ ፕሮፓጋንዳ ብመጠኑ ደዋቢሉ ወይካ ኣዝሒልዎ ዝርከብ ዘሎ ቀንዲ ምክንያት ናይቲ እቲ ዝገበሮ ፕሮፓጋንዳ ውጽኢት ከምጻሉ ስለዘይካለ ጥራይ ውጽኢት ከምጻይ ካለን እቲ ዝገበሮ ዕብዳንካ ፈሽሎ ጥራይ ኪሉ ንጽምዶ ዝምልከት ብሙሉእ ብልጽግና ዝሰርሐን ፕሮፓጋንዳ ብርሃኑ ጅላ ኣበባው ታደሰ ባጫ ደበለ ኩሎም ዝሰርሐ ቪድዮታት ኣብቲ ናይ ዩቲዩብ ቻነላት ናይ መንግስቲ ኢትዮጵያ ተዘርጊሐን ዝርከባ ዘለዋ ዳርጋ ካብ ትሕቲ 30,000 ኩለን ተራእየ 130 ሚሊዮን ህዝቢ ኣለዋ ትበሃል ሃገር ትሕቲ 30,000 ቁፅሪ ኣብ ዩቲዩብ ክሪኦም ክከታተሉን እንከሎ እዚ ኣዝዩ ዘሕፍርን ዘነውርን ቁፅርታት እዩ ህዝቢ ኢትዮጵያ ኣብቲ ብልጽግናን ወተሃደራውያን ኣዘዝትን ዝገብሮ ዘሎ ፕሮፓጋንዳ እች መጽዎ ከም ዘሎ ኣብቲ ወተሃደራውያን ኣዘዝትን እቲ ስርዓትን ዝገብሮ ዘሎ ናይ ባሕርን ኣብ ደገ ባሕሪ ሕማምካ እቲ ህዝቢ ተቐባልነት ከም ዘይብሉ ወይ ከዓ እቲ ህዝቢ ከንፊንዎም ይርከብ ከም ዘሎ ብተዛር መንገዲ ኣፍሊጥዎም ዝርከብ ዘሎ እዚ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ወተሃደራውያን ኣዘዝትን መራሕትን ኣብ መንጎ ናይ ኤርትራን ናይ ክልል ትግራይ ተፈጢሮ ዝርከብ ዘሎ ርክባት ግን ክሳብ ኣብ ከምዚ ዓይነት ደረጃታት ይበጽሕ ዝርከብ ዘሎ ጽምዶ እቲ እንኮ መዋጾ ነዚ ኣብ ዞባ ዝርከብ ዘሎ ህዝብታትን ብዓብይኻ ነዘን ኣብ ዞባና ዝርከባ ዘሎ ሃገራትን ናብ ካልእ ደረጃታት ዝዕብዩ እቶም ጽምዶ ዘይደልዩ ኣካላትን ሓይልታትን ዕላምኦም ፍልጥ እዩ ነዚ ዞባ ምሕማስን ነዚ ዞባ ናብ ዘይተደለየ መንገድታት ምውሳድ ዝተፈላለዩ ናይ ጎነፍነፍ ምክሳሳት ዘካይዱ ከም በዓል ስርዓት ብልጽግና ዝኣመሰሉ እዮም ጽምዶ ግን ክሳብ ክንደዚ ጽልዋ ብምፍጣር ብደረጃ ላዕለዎት ወተሃደራውያን ኣዘዝትን ጀነራላትን ሓያል ብዝኾነ ናህሪ ይቕጽል ኣሎ ጽምዶ ከም ዘላታ ትቐጽል ክቡራት ተኸታተልቲ ፈንቅል ኤሪ ሚድያ ንሎምሸት ኣዳልየን ዝነበርኩ ኣገደስቲ ዜናን ምዕባለታትን እዘን ክትከታተሉን ጽናሕኩም እየን ዝመስላ ነይረን ጽባሕ ብካል መደባት ክሳብ እንራኸብ ሰላም ወሰናይ ኣብ ዘለኹሞ ኤርትራ ሰልፊ ብልጽግና ናይ ቅብጸት ተስፋ መግለጽታት ይህብ ከም ዘሎን ዓቕሊ ጽበቱ ኣብ ዘግህደሉ ናይ መወዳእታ ነጥቢ በጺሑ ከም ዘሎን ገሊጻ ኤርትራ ነዚ ዝገለጸት ብመንገዲ ኣውጽያቶ ዘላ ንጌታቸው ረዳ ብዛዕባ ናጽነት ኤርትራ ምልክት ሕቶ ዘእተወሉ መግለጺ ግብረ መልሲ ኣብ ዝሃበ ሓተተያ ኣብቲ ንዓቕሊ ጽበት ሰልፊ ብልጽግና ዘግሃደ ህውተታ ብዝብል ኣርእስቲ ንጌታቸው ረዳ ሂባቶ ዘላ ግብረ መልሲ ንጌታቸው ረዳ ህውታትያን ተላኻዕን ብምባል ክትገልጾን ከላ ኣሰልካይ ናይ ሓሶት ጠቐነታት ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ድማ ንእሽቶ መርኣያን ናይ ዝጥራይ ክትብል ገሊጻቶ ኤርትራ ኣብቲ መግለጺኣ ቀጺላ ንጌታቸው ረዳ ከምኡ'ውን ተንታነ ፖለቲካን መወከስን እንተተወሲዱ እቲ ቅድሚ ሕጂ ኣብ እዋን ኩናት ትግራይ ኣብ ቴሌቭዥን ኮነ ማሕበራዊ ሓሳባቱ ብዛዕባ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ይኹን ሰራዊት ኢትዮጵያ ዝተዛረቦ እልቢ ዘይብሉ ጽዩፍን ስድን ዘረባታት እውን ከም ቅቡል ጌርካ ክውሰድ ኣለዎ ማለት ኢላ ገለ ካብቲ ብዛዕባ ኣብይ ኣሕመድን ሰራዊት ኢትዮጵያን ተዛሪብዎ ነይሩ ዝበለቶ ናይ ምስትንዓቕ ዘረባታት ንመጥቃስ ድማ ኣብይ ኣሕመድ ናይ ፖለቲካ ድንኪ ዝበለሉ ከምኡውን ኢትዮጵያ ኣብ ነበር ኩነታት እትርከብ ሃገር ነይራ እንተትኸውን ኣብ ሆስፒታል ሕሙማት ኣእምሮ ወይ ናይ ተሃድሶ ማእከላት ኣትዩ ኣጋጢምዎ ዘሎ ቀውሲ ክፍወስ ዝግባእ ነይሩ ብምባል ንኣብይ ኣሕመድ ዝገለጸሎ መግለጺ ከም ኣብነት ጠቒሳ ዘላ ኮይና በጀካ ዝውን ኣብይ ኣሕመድ ኣድዩ ወዲ 7 ዓመት እንከሎ ኣብ ሕልማ ክነገስ ከም ዝረኣየቶ ንዝተዛረበቶ ከም ሓቂ ኣሚኖ ብኹርዓት ዝጀሃር ህውተትያ ኢሉ ዝሃቦ መግለጺ እውን ናይ ጌታቸው ረዳ ተለዋዋጢ መርገጽ ንምጉላሕ ከም ኣብነት ኣቕሪባቶላ በጀካ ዝውን ኣብይ ኣሕመድ ደረጃ ትምህርቱ ኣመልኪቱ ከምኡ ድማ ሞራላዊ ብቕዓቱን መታለሊ ኢሉ ዝገለጸሉን መግለጺውን ከም ኣብነት ቀሪቡ ዘሎ ኮይኑ ንጀነራል ብርሃኑ ጁላን ካልኦትን ብቑዓት ሰራዊት ኣይኮነን ዝመርሑ ዘለዉ ዝበለውን ከም ኣብነት እያ ኣቕሪባቶ ዘላ ከም ዝፍለጥ ጌታቸው ረዳ ኣብዚ ዝሓለፈ ቀረባ ቅድሚያት ኣብ ኮሌጅ ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ቀንዲ ምኽንያት ህላወ ኤርትራን ኢትዮጵያ ዘይምርግጋእ ብምባል ንናጽነትን ህላወን ልዕላውነትን ኤርትራ ኣብ ምልክት ሕቶ ዘእቱ መግለጺ ሂቡ ነይሩ እዩ ሕጂ ኸ ኤርትራ ጌታቸው ረዳ ካብቲ ዘይርጉእ ኩነተ እምርኡን ዝገላበጽ ፖለቲካዊ መርገጺን ዝብገስ ኣብ ዝኾነ እዋን ዊን ዝበሎ ንሓድሕዱ ዝገራጮ መግለጺታት ዘቕርብ ሰብ ድሕሪ ምባል ኣብ መወዳእታ ዘይብሉ ኩምራ ጸርፍታት ዝዘንበሉ ዝነበረ ፌደራል መንግስትን ቀዳማይ ሚኒስትርን በለጻዊ ኪዳን ድሕሪ ምፍጣሩ ተሰልቢጡ ነቲ ንዓሰርታት ዓመታት ሒዝዎ ዝነበረ ፖለቲካዊ እምነት ብዘይ ሕንከት ከናሹ ይስማዕ ኣሎ ኢላ በተወሳኺ ብዛዕባ ናይ ቀደም ብጾቱ ክጨርቕ እንከሎ ትግራይ ናጻ ሃገር ክትከውን እያ ዝብሉ ብዙሓት እዮም ኣነ እውን ምውቕ ክብለን እንከሎ ማለት ኣልኮላዊ መስተ ክሰቲ እንከሎ ከምኡ እብል ነይረ ምባል እውን ይዝከር ድሕሪ ምባል ኤርትራ ንጌታቸው ረዳ ፖለቲካዊ መርገጺኡ ዕለታዊ ዝለኻዒ ብምባል በቐረብቱ ዳርጋ መዓልታዊ ክበሃል ብዝከኣል ደረጃ ካብ ምሸት ክሳብ ወጋሕታ ኣብ ስሕራን ይድሕርፈ ብምባል እውን በዚ ምኽንያታት እዚ ቮትካቸው ዝብል ሳጓ ጠቢዑ ወይ ክትብል እውን ኣብቲ ሓተታ ኣቐሚጣቶላ
بدحرزي إيرترا نتي أب زحلفة دحرواي إوان أنصار إيرترا زهتفتفو زبلتو صدقن قطعن زملؤ بزح حلولو مسخ تهبلو زدفنت بيبلون كند زخونه أبت إيرترا إثيوبيا نمدخاون نمعناون بويديتاويان حيلتات استفدرت هاجر يا زبلو زنقدت ألمن ناي تاريخ متأمزازن راي كنتوكور بمبال أربعتات زنبرة من قصاصات أو سوسان كلتن زنبرة فدرالو وعل كومون دحريو زنبرة قال سهز بإيرتران ناس إنت بمتقاس نتيجة جوردان ناس إنت إيرتران ملك حتى زقتولو مجلس أجبر ملسي هبات ولا لا نجيتها جوردها أما دمدمتها بحث إرز جبرات تنتانه بزح ميزان زوها بو أيقونن أبي تبقى سلطان حزول سلف بلسقنا نملع عليه ويمراسا سنة تقوم له مفتان دما مرأيا زلوا كنت قبصة تسفات راي بمبال سلف بلسقنا أما قباس تسفاي بس حزول لا إلى نمنتاي إيو حوحات كده إحنا اللويل حوحات كم ودب كده إحنا اللوز ولنا له مغنياتو كلن حزب تقراي سلازدكان حزبنا سلنقالس حزبنا خساغر انت خوينو ابزا حزوان بدنب بعتب كده ساغر تخل ودب حوحات سلازخونه لذي ديا حوحات كيتورقنا نحوحات كفرسوس موصو صلاتي سلسته ነገር يمحيزم مصيو قصر حده ناي حزب تقراي ناي موداب توديبكا ناي مسعر ملكت حزي هلو ملكتنا كله مرتعنا هو حديا قصر خلته نعاتهم التفلطهم انقع نحنا اندهلنا تفطر يلوم زق قالو سجغان زلوا بوليتيكا يكون اب وتادراو يكون كومزي زلوا انت ناس نعهم زفلطوا ومن بشما انت ترفت قالس زلا بتكبر وانت قالس زلا ودب اوشتا زعويو وتادراو يكون بوليتيكاو مرحتي نعوهم نتم صلاه زفلطوا محزن سمي لازم زفلطوا كفوهم خللو ناي صلاه الشرح دي قالاي كافتو ناي وداب ناي موداب ناي مسعرن توديب كان ناي مسعرن تاريخنا مدمساس توسخي زفلطوا مي باكال يمنيو تمناي تماري ولدنا امكو انيو سلاز غفرسوا ناي قدني قصر سلسته حزب تግራይ كفرس انت خوينو مريحነት تግራይ كتفل مريحነት تግራይ كتول كلخا هو حد خطرك مجمع ناون اوينا زلنا تيليت كتفلو إليتو ناي بوليتيكا إليت ناي ايكونومي إليت ناي قطبا ناي بيتكنت إليت ناي وتادراوي إليت ناي اكاديمي إليت ازيو كسار انت الكايو اوريدي اتهزبي بتن زل منفس زلو روس يدنن زل منفس تغاغيوم يوم كالكوليشن جيجاي جن تحسابهم زي ازيان سلستي انت اميرا زحازت حوحات ولا مس دخمت مسمعات دخمت مسشحات دخمت حوحات لازم حوحات كيتفرسنا تقاليسنا نقالس لنا حوحات عاده خلته ثلاثه اربعه هيلنا قصيرنا نايليبا معت نركبا خلنا كيدا كتقلي نيرو عدواكو شو عكفالكو إن حلفنا شو عتخفالك سرح خل حدا ميديا دانا أسا أبكند مسجانا مقرأ أوكي تسحلفكم مرينا لنا ثانك يو نعناون سورس خويننا أوكي جن زين دقاف رؤي مرتع شبط مرتع سلزد لنا عبزين بزين شبط مرتع سلزد زي أموال يعني مس ميديا مسرح مال مس ميديا خنسرحنا بميديا خنتنكرينا يقولوا يشرحون يرام الصوصهم حزي كاب شرحو زي يوص مراحت سلازو خوننا دفيرنا وقيسنا انا ابدا قنسيو زلني رديت صنعي مالت حزب تግራይ مسكري زمصا كله امصاصايون افتن سرح كلن بوتاتات كلوتيو ناتاي ردي هذي ن منجورينو العيله ازيا يا خمسي اتغبرنا زلا الى مزرابي بزحات سبات قريلوم مراحيت انديا كم دلنا غيرنا كن وقصو من مراحتي على مبل 21 حدن كفل زملا ميدياكم اسكع زي استخاخلوا واقعه بتخكل كن وقصو من ددحريومنا تخاتلنا كنقال عمنا يقدني مراحتي اكله غيتنا هو انقاقحيو اكله كن كم دلايكم غورو لغونه حاصيني እንዳልናይ ቀናትን መራሒትያ ከተንቀፍና ይግድኒ ኣብ ቤት ጽሕፈት ህወሓት ዝተገበራ ሰለስተ ነገር የን ሕጂውን ንዓይ ብጣዕምና ሓያል ስምዒት ዝተዋኒ قصر حدا نددبيت هاو كند مبال نددبيت نمنتاي كتوو إلى زول مرتع سر زل قصر فلته مرتع عند هبنا يوم دهلنا بيت صحفة وحاتي تكتاتلو زل تيم زل أخون بيت صحفة وحاتي تيم ريبورت زجبرون بيت صحفة وحاتي كنتيبات مدبون بيت صحفة وحاتي كنتيبات مدبة نحن حطي كنتيبات تلعلي نحن حطي نعطهم سلطان زي تساري قداي ليبنت زي تسارخه أمتي خابل على قطيط مبال تفاتيح الليل كان مهدام جن أي كألن ددبيت النحل فتحوا لازم خمسي خجبر كله بيت صحفة يجاي فتح له حزبنا حزب صقم فتح عندنا خفيلنا زلنا يجاي يكون غير زي اخ عز جبره بيت صحفتيو بقلون شمال عليه كلهم العليه سالساي بيت صحفت حوحات زلو وصعنتو دغاون وشطاون صعنتو يفلتي قبل عليه حوحات زغزل
ክንበለለና ንሕና ሕወሓት ዲፌንድ ክንገብር ሕዝና ዓና ከምዚ በቃ ግዴታና ሕወሓት ንምክልኻልስ ግዴትኡ ሕወሓት ናይ ምክልኻል ግዴታ ዘለዎ ኣባል ጥራሕ እዚ ክትፈልጥዎ ትክእሉ ኣለኹ ትኽክል እዩ ከም ተጋሩ የዋፀና ኢልና ክንድግፍ ስለ ዘለና ቅድሚ ተቐሚጥና ሕወሓት ከይትወድቀና ቅድሚ ካድረታት ሕወሓት እኳ ኣነ ጀሚረ ንምስ ጌታቸው ምስ በዓል ጌታቸው ምስ በዓል ጻድቃን ተፋተግና ለደዊት ኢና ያምንዎ እዮም ንሳቶም ህዝብና እውን ፈልጦ እዩ ሕወሓት ስለ ዝጠቕሞ ንህዝብና እምበር ግዴታና ኮይነ ይኮነ ውድብ እያ ውድብ ብናይ ውድባዊ መንገዳት ከይድ ክበሃል ይከኣል ኣብ ክንዲ ምስጋናን ዝሃብናዮም መረዳእታ ሒዞም ከይዶም መጻሪዮም በሉ ደግፉ ከም ዝበለው ነውፁ ብደንብ ንስተኻኸለ ኣብ ክንዲ ምባል እከለ ቁስሉ እዮም ከይትነኽእዎም ንእከለ ግን ሰጉድዎም ዝበሃል ኣካይዳ ጌጋ መሲሉ ስለ ተራእየ ጌጋ ክዓስ እዚአን ሒዘ ሹማል ዒለ ብደንብ ገይረ ነቒፈያ ወቒሰያ እተን ጌጋ ዝኾና ግን ንጽንዓታ ንቓልሳ ዝነቕፋ ኣልዒለ እንተኾይነ ፓርሻሊ ኣነ እውን ኣምነሉ ማለት ከምዚ ዝበሉ ሰባት መሲሉና ኢና ከምዚ ኣቕሚጥና ነርና ዝመርሑ መሲሉና እምበር ትኽክል ኣይኮነን ዝብል ኣቕሚጠ هيال سمعت ون أتي سلزنو مخنياتو مسوات إنك كفيلنا هنا وسنايتو السنة ما نما يهابنا باي ذا كم تنساز بولتو إلى توزولنا لمن تاين دلويتو ما نما يهابن بعليه صحتي روسي حزوني وصاب مالت جنا عزيز إنه سنة كان زرزرين أكو جنا زوج أنا يو أبى إثيوبيا خن كركلنا آخر عمني زوج ألنا زلنا مال أبى استفلا لي شرق خنسرح خلنا مني وصلنا مال خاتينا بعلنا صحتيرنا بناي بعلنا استراتيجينا وسنة عدوا ما نم ذهب الناس بيل ما نم تزاي فلت أول تايم وسيلكم نحنا عدوا مردعتها موسى جمرنا تسفاي نتنزي حقه ومريت استوهلا قدن كله نايشر نسرح نيرنا نايشر ندا سرحنا طرعان مش مسأني عدوا أنا حتيتي دوي لنا ويحق زي وسيدنا مستسفاي وقعنا تنزخونا زلوانا جير حتى ملي سنتهم طرعان زقرو أوكي كارتاهم مسكم سمسولكم كارتا يقولهم أوكي سلازي دقيمة يدوي لنا في تقصل فتقصل تخلي خنا احنا خم ميديا مردعتها هيزنا خندقفت خنا صرندينا ندلي كلنا كوينا خنا محيشان برن اكلت وهبتنا اكل بي ال سي كونتنا شعينا جمرنا نحنا مردعتها موسى شعينا خمس قد بيت لو خاب كالي دوسين مثلنا يقع لمن تاوصاهم زول الناس بيل ميديا سلازخونه بزخونه يكون من قدي اوصينا مردعتها خن حزنا جدا نير حزي يتمزقب بيت عصوو شقطوو سبروو قلولوو منم قنጭ زيبلنا مردعتها مسانا سلازل مانم مردعتها اوصه لو طيب زي اي تردأتون እንደ ዳዊት ንምንታይተውዎ እንደ ዳዊት በሚዲያ ኸይድኩም በኻሊ ኸይድኩም ትውዘላ ንሕና ከምዚ ፍጠር ፈሊጥናስ ናይ ሽረ ክንሰርሕ ከለና ግዜ እዚ ሌባ ናይ መሬትን ከዳሰርን ቅድሚ ምህዳሙ ኣውዚኦም ፂና 6 ሰዓት ምስ ከንቲባ ሓቶም ከለኹ ግዜ ሽዑ ተዓድዋ ጀሚሩ ድሕሪኡ ማለት እዩ ካብ ሽዑ ጀሚርና ንሕና መረዳእታ መሓዚና ጀሚር ንኣብነት ናይ እንትጮ صباحا كنت خيدنا انت جو ملو زي غود لمردات لنا خنجمرو اينا دحر عدو ملو زي غود لمردات لنا او انت جو زل هي ودي خبا او زي اتغال ازغي غازيو او كندي اند داويت مغناي بدداويت حلفه رينا اند داويت ميدياون اوفيشالي حتى من اوفيشالي تن ريبورت خون خارتاتات كونهم نخ حدا ግለሰብ شمونته خارتا بناي وعلو حدا بناي حفتو خالي بحماتو كومزي زبل خارتاتات ني ابزي ابيدنا كنهم نخدينا خايمتي قلعه يغنا كفتشلو مرمر لو يلنا اوفيشالي دبدابي سنينا كنسدلهم نخدينا اب كندزي مغبار نافته زخدته مخاد او قيسوايو وقيسيا يتوقسا يتخكلي يتو بعقما قالسا اندرماين زغبر زولكو بسمعيت زغدغن سمعيتي